O mga padayon ta sa pag-review o pag-analyze o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga mao kini ang backbone sa Missionary Baptist Church. Shall we say backbone mo ni ang pinaka kinauyukan o kinang nga spinal column sa tao pa. Kay kung wala kini ang spinal column dili gid makatindog ang maong tao. So, gitawag kini sa English the 12 pillars of the missionary. Babalikan na to ang 12 pillars of True Missionary Baptist Church. Dusi kini ka mga haligi. Pwede lang sa mga nagdala sa Missionary Baptist Church o wala na kini nag-adapt o nag-practice o bantang mga doktrina. Kay nabahin naman kini ang mga Missionary Baptist Church karon. Adunay isa ka Missionary Baptist Church nga nagpabilin lang sa two destiny. Langit ug impierno lang ang ilaha. Samantala ang other side sa Missionary Baptist nag-embrace sa three destiny. Unsa man ning three destiny kalaigsoon? Nagtuo nga adunay anak sa saad o nagtuo pod nga adunay anak sa pagkaulipon o ang ikatulo anak sa pagkawala. So mao kana three destiny. Ang anak sa saad mao kana ang makasulod sa gingharian. Samantala ang anak sa pagkaulipon naalang sa gawa sa syudad o mao'y harian. O kining anak sa pagkawala wala diha sa bagong Jerusalem, wala pud sa bagong kalibutan, wala pud sa kalibutan kundi somewhere out there in the lake of fire. O kana ang three destiny galagson. O nagkalala tungod kay in the last days gitagna na daan dinhi sa Timothy nga adunay mamiya gikan sa kamatuoran. Kanang gitawag nga apostasy, no? Muna mga kaigsunan sa samtang ganian nata sa katumanan, the fulfillment mga kaigsunan na atong hinahinayan na sa pagsilip ang mga kamatuoran nga kadtong doktrinado gyud nga grupo, no? Especially diha sa Missionary Baptist, no? Kay adunay mga Missionary Baptist nga karatula lang. Unya nagtuo nga ang bautismo ug dili ka mabautismohan maimpierno ka. So mo na ang tinuod karon higala igsoon og sa uban pod nga mga grupo nga mga dinagko nga grupo, mga centralized, mga one man rule nga grupo ang nahitabo pod karon the recent mga higala igsoon ay ang naglibog sila og naglali sila kung kinsa ang tinuod nga nag-istorya, mahitungod kini sa debate ni Gitgano kauban ni Rian diin ang Holy Scripture, no? Kinsa magyud nag-compile sa Holy Scripture. Dito atong nabatian og nasaksihan nga si Gitgano dito sa mga naisunan, dunay heavy equipment nga niagi. Tungod kay niya ko diri sa gawas, nag-ekonomiya sa maong energy. Kay free energy sa gawas o aircon, o may gamit-gamit og aircon. Tungod kay perting inita dito sa sulod galaigsoon. Pasensya mo sa mao nga disturbance. Niagi ang dako kayo nga heavy equipment. Ato sa siyang paagion. Nabalik ta sa atong tema 12 pillars of the Missionary Baptist Church. Mao kini atong ibase nga ato ang pagtuon dinhi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. So, mo ni mga kaigsunan. Ang ato ang golden text
sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Now kung ang balay kung kuhaan nimo nig pilar unsay imo ma-analyze o ma-imagine, so ma-shut down gyud ang usa ka balay. Kung ang iglesia kung wala kini patukuranan o wala kini doktrina, sama ra sa balay nga walay haligi higala igsoon. So ang mga 12 ka apostoles mo nahimong na consider nga haligi sa iglesia sa tuang Ginoo, og sila ang mga salin the remnant matud pa sa Romans 9:27, og ang kita nga mga hintil nahimo tang nasundot og nasakop nasumpay nga mga ihelas nga sanga, og kita nga kahimo na karon sa pag-enjoy sa mga privilege based sa Romans 9:4 nga aduna nay saad, aduna nay pagka-adoption o promise o the laws, mga pituna ka mga important matters, so mga butang nga gi-enjoy sa Israel in the place kaniadto og kita usab naka-enjoy nini nga recent nga sitwasyon. Og gisulti pa diri sa Revelation 3:12, in him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. So, mao kini ang gisulti sa Revelation chapter 3 verse 12. So, naay mga haligi higala igsoon. Ang literal nga kingdom sa atong Ginoo naapoy pundasyon, o kini nga mao gingharian manaog gikan sa langit. Now, sugdan na nato igala igsoon sa pagtuki ang 12 ka mga haligi sa iglesia tinuod sa atong Ginoo, nga karon nga panahon nagdala kini sa Covenant Missionary Baptist Church tungod kay mao'y gisaaran og walay pa nga putol-putol ang mao nga link niini o history niini kompleto kay galagson gikan sa Jerusalem ang padulong dinhi sa Pilipinas ato na lang shortcuton o matrace up kini sa history. Og sugdan na nato ang unang pilar nga diin mao'y batakan nga balaod o backbone sa Missionary Baptist Church nga mao ang Holy Scripture, no? The Holy Scripture nga ang mga verses nga nag-back up ni 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 2 Peter chapter 1 verse 21 nga ang Missionary Baptist nga tinuod nga nag-embrace sa tulo ka destiny, nagbilib nga ang Holy Scripture is inspired by God, no? All Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for correction. Mao kini ang gituuhan sa mga Missionary Baptist Church, no? Ang wala na ilain nga referensya nga basihan sa kamaturan mao ang Holy Scripture. Og sa 2 Peter chapter 1 verse 21 nga guided by the Holy Spirit, no, ang mga magsusulat nini. Ikaduha nga pilar higala igsoon is about God. Imong mabasa diha sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. So nagtuo ang Missionary Baptist nga usa ka Dios apan tulo ka persona, no? There is a three distinct personality. Ikatulo nga pilar nga mao si Ginoong Hesukristo, Jesus Christ, in John chapter 17 verse 3. So mao na ikatulo nga pilar sa simbahan sa Missionary Baptist. Ang ikaapat nga pilar o haligi, which is the Holy Spirit, in Ephesians chapter 4 verse 30. Ang ikalima, nagtuon usab og nausay doktrina ang tinuod nga simbahan sa atong Ginoo nga ang manulunda about the Injil, no? Ang Injil higala igsoon is sexless na siya. Wala na siya sex nga sama nato, o wala ta nagtuo niya na nga ang mga manulunda nakigtalik sa mga tao. Unya nagresulta kinig mga higante daw. So wala ta ana mga kaigsunan.
Kundi ang angel sa atong doktrina is a messenger. Mao kana tighatod, mao kana mga guardian angel nga gipadala sa Ginoo nga mo'y mga protector, adunay magluwas o aduna po'y mo record lang. Ikaunom nga pillar sa Mr. Baptist mao ang about man, no? We believe that the human being is tripartite being. There is body, soul, and spirit. Imong mabasa din sa Genesis chapter 1 verse 26, matod pa sa atong Ginoo, let us make man in our image. So, masabot na to dinha nga ang tulo ka persona sa ato ang Ginoo og nakasaksi gayod sa paghimo kanatong mga tao. Og ang tao nahimong nahagbong sa pagpakasala mao na nga ikapito nga pilar, we study about sin. 1 John chapter 3 verse 4, sin is the transgression of the law. Pasan nato ni Galagson tungod kay review man lang kini ang ikawalong nga pilar sa Mission Baptist Church is about salvation. Nga atong gibase din sa Hebrews chapter 2 verse 3, how can we escape if we neglect the great salvation? So mo na tinuod ni Galagson. Og ang recent nga Mission Baptist karon nagdala pod sa identity nga Cabinet Mission Baptist Church, nag-embrace kini nga ang kaluwasan adunay duha ka klase, ordinary salvation and special salvation. Kining special salvation mo resulta kinig mga special nga mga katawhan nga diin mo ay makauban sa paghari sa ato ang Ginoo. Samantala kining ordinary salvation igo lamang kini nga naluwas sa pagka-impiernohan. Og mao kini harian unya sa panahon nga si Kristo maghari na. O giyahan ang panahon one day. Ikasiyam higalaygon kini gitawag nga church. Mao ni ikasiyam o ika-9 nga pilar sa Mission Baptist Church is about church. So kadto mga katawhan duha kun tulo o napulo nga nagsimba diha sa ilang balay, ma-consider gyapon ni siya church. Tungod kay ang church is in the Greek word is ecclesia, no? Is a called out assembly, baptized believer covenanted together to carry out the Great Commission. So mga katawhan ni mga kaigsunan nga giasimbol, nag-prepare kini ni John the Baptist, tungod kay si John the Baptist mo forerunners o pag-abot na sa magtutukod nga mao si Ginoong Kristo, iyang gigather ang mga materialis o iya kining gitukod o gipalig-on sa ato ang Ginoo. Og ningon siya, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Kung atong simplihon mga kaigsunan, kamong gagmay mga bato og ikatungtong kamo sa dako nga bato. Diha ang nagsugod sa daghan kay mga palso nga mga doktrina pag-abot sa word nga Peter, no? Di man na original gyud nga pangalan ni Peter, si Sipas man og si Simon, no? Ang original ana. So pagtawag ni sa Kinuog Petras, so sa Greek word, wa nagpasabot nga si Pedro lang na, mga daghan ang kauban niya. Nadusi ka mga apostolis. Kung nag-stand up ang Petra mao si Jesus Christ. So mo na ang tinuod ni Galagson. Og ang napulo ka pilar sa Mission Baptist, out na inyo kining i-jot down o i-record o i-kopya o gi-screenshot o di man siguro ka screenshot, pwede man yun i-replay sa inyo dihang cellphone o napunta sa YouTube. Ika napulo mo kining Christian living. Ang Christian living mga kaigsunan usa kini ka doktrina nga mao kini ginabasihan sa iglesia sa atong Ginoo nga mapamatud-an nga tinuod nga mga Diosnon. Diha makita nga ang tinuod nga adunay Dios iyang gikinabuhi gayud nga kauban niya si Kristo.
Kay kung wala diha si Kristo diha sa iyang kinabuhi, ang naa sa tumoy kanang ayan is I am nothing. Pero kung naa si Kristo diha sa iyang kinabuhi o nya kinabuhi siya nga Kristohanon, iyang ipakita nga siya Dios nun, nahimo siyang evidence nga aduna gyoy Dios. Tungod kay Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang ebidensya ni ana ang kining mga Kristohanon nga ilang gisulod-sulob panuban niya sa Kristo, iyang gisulob niya ang sinina, no, nga si Kristo iyang nakita sa mga tao di ang kinabuhi ni Kristo diha sa ilahang kinabuhi, mo na meaning sa Christian living o followers of Jesus Christ. Sa 1 Peter chapter 4 verse 16, dili daw ta magkaguol kung pagalutuson ta o pagabiyay-biyayon ta nga bilang Christian tungod kay mao na gikahimutan sa atong amahan. Mao na ang kadapulo nga pilar sa Mission Baptist. Pasensya mo nga sikog inom higalaigson tungod kay wa pagid kayo mawala ang nakadisturbo sa akong tutunlan, napay gamay. O nga padayon ta higalagson, hinaot nga dili mo pulan diha, nagsubaybay sa akong programa karon. Mapit na ta mahuman higalagson kay naa sa ika-11 na ta. Og ang Mission Baptist, cabinet Mission Baptist nga nag-embrace sa three destiny og nag-practice pa sa uban pa nga mga update o upgrade nga mga doktrina tungod kay doktrina ni Kristo og wala kini gisalikway, wala kini gi-reject og i-apply kini nga bilang spiritual Israel. Ika-11 kalagson mga gitawag sa English nga false doctrine and religion. Dinhi masagasaan ang mga palso nga mga doktrina o katong mga palso nga mga relihiyon. Kay 2 Timothy chapter 4 verse 3, in the last days daghan kayong mamiya nga tawag kana sa English nga apostasy, nga mamiya o dili na magpabilin diha sa kamatuoran. O gikatlan ang ilahang nalunggan o didto na sila muhangop sa maong pagtulunan o doktrina sa yawa. I-jot down yung mga bersikulo, 2 Timothy chapter 4 verse 3 o 1 Timothy chapter 4 verse 1, no? So naman ta sa last days, so dili na to ikasubo ikatingala nga daghang mamiya gikan sa kamatuoran. Unya mangita sila mga magtutudlo nga mo'y magahupay-hupay, mo'y magatayhop-tayhop ug mo'y ginahan nila nga pamation. So naana karon daghan na kay na karon, no, nga nangunay og putol gikan sa tinuod nga iglesia sa tuang Ginoo. Nagsugod na niadtong 606 AD ug hantod karon nga lambo pagina og daghan kayo nga nagaya-gaya og munay resulta nga pertinang daghan nga mga religion og daghan na kay mga churches og dinha nimo makaplagan nga adunay Church of Satan, no? Nga si Satanas maoy founder og naapoy human founders, mga tinukod og tao. Pero church kaya po na kay group of people man na. Og naapoy nagbarog sa firstborn church nga si Jesus Christ mismo maoy founder nini. Praise the Lord, igalaigson, dili gid mawala ang kamatuoran. The truth shall prevail. Pwede nila nga tabon-tabunan, pwede nila nga igilimod, pwede nila nga dili pamation, pero dili gyud pwede nga mawala ang kamatuoran. So, tayo lang nga nakatultol ni inihigaligson tungod kay ang kamatuoran sobra panisbulawan nga kinahanglan gyud nga musubay gid ka og nakay detektor aron nga imong ma-detect kung kinsa gyud ang tinuod nga grupo nga gipanagyahan o gi-indwell sa balaang espiritu. Kadtong dili iya sa Dios kang Kristo nga grupo, isadto si nga
wala gyud sila gi-indwell, gi-appeal pag-indwell sa balaan nga espiritu. Kay kung gi-appeal pa, so doon na universal church, no? So localized man ta ang iglesia sa tuang Ginoo, localized unya wala kini nagpabor sa anong gitawag nga conventional, tawag kini episcopalian sa panang-uban diha. One man rule or hierarchy, dili ang iglesia sa tuang Ginoo a little democracy, congregational. So muna mga kaigsunan nga matris up na to ang kamatuoran pinaagi sa mga doktrina, the statement of doctrine nga diin gihuptan sa maong simbahan. Og sa false doctrine usab mayagyag og diskubrian og mga paso og mga bisto nga sila diay nga grupo natukod diay sa 19 irog-irog. Unsa man ning 19 irog-irog, no? Atong iirog tungod kay na nabugna lang ni tuyakaw lang ni butho lang murag uhong ba nga diin na nakabasa nga mao na nas Bible o parehistro dayon niya siya dayon mo founder niya natukod niya tong 19th century, 18th century, 16th century. So halata na kayo nga human founders ang maong grupo. Oy, gipalakpakan man. Wala igsunan ko sa Ginoo ang tinuod nga doktrina ug tinuod nga relihiyon na magi tinuod nga relihiyon. Ay magtuo ana nga never mind the church, never mind the religion, the only important is our relationship unto God. Oy, paano maka-establish og maayo nga relationship kung imong gi-ignore ang eklesia nga gitukod sa ato ang Ginoo. Dili pwede nga imong i-ignore ang embassy sa tuang Ginoo or agency nga ihang giput up diri sa kalibutan samtang niya pa siya dinhi og iya kining gibiyaan og mao kini basihan sa kamatuoran. Gibilin sa Ginoo ang manifold wisdom diha sa tinuod niya nga simbahan. Kung adunay tinuod nga church na apoy gitawag false religion or false church mga kaigsunan. So mga kaigsunan, wala naman tayo igong panahon. Ang ikatapusan na 12 pillars is about second coming of Jesus Christ. John chapter 14 verse 3. So kini inyong ubos nga lagad. Manamilit kaninyo tungod kay wala naman tayo igong panahon. Sublion ako ang atong subject karon is 12 pillars of Mission Baptist Church nga gikan kini sa Holy Bible. Ni end kita sa 12 pillar nga mao ang gitawag second coming. Gikan akong reviewon mga kaigsunan number 1 Holy Scripture, second is about God, third is about Jesus Christ, so ikaapat Holy Spirit, ikalima angels, ikauno man, ikapito sin. Ang ikawalo nga pillar is about salvation o ang ikawalo nga pillar salvation kanya ikasiyam is about church o ang ikapulo is about Christian living o ang ikaunsi false doctrine and religion o ang katapusan ika-12 which is the second coming of Jesus Christ. Nga imong mabasa diha sa John 14:3 nga matud pa sa atong Ginoo, let not your heart be troubled, you believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If you not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there ye may be also.